Bismillahirrahmanirrahim. Ministry of Islamic Affairs, Maladi Vihiraj. Sadasteka Saris van Aharga Shawwal Mahuge Handu Abehe Bayan. Alhamdulillahi alladhi waffaqana li adai faridati as-siyam وجعل عقبه عيد الفطر فرصة لشكر الله على آلائه العظام ومناسبة لإظهار السرور والوئام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المقام أما بعد هجري سنة سادستيك ساليس ونأهرق رمضان مهوغ نواويس ميلادي سنة دهاس نوار ونأهرق جون مهوغ تيني وهوم دوهوغ إيرو أسم فهو ديهراجيك هريها حسابك شا गिन इस्लामी कौम तक सादस्तेक सालीस वन अहर्ग शव्वाल महुगे हुड़वी हंदु फिम्मति वेफा हुन्नाने कमंग इतबार हुरी फलकी हिसाबुन यकीन वाती आ इस्लामी बैक कौम तक सादस्तेक सालीस वन अहर्ग शव्वाल महुगे हंदु साबित वेज्ज कमगे खबर रस्मी गोतुन लिबफा वाती आ रमदान महाय शव्वाल महुगे हंदु साबित कुरमुगा राज्येगा अमल कुर्मंग हम जहिफावा उसूलगावा गुतुगे मतीं मादमा मीलादी सनतुन देहास नवारवन अहर्ग जून महुगे हतरेवा अंगार दुआहकी सादस्तेक सालीसवन अहर्ग फितुर ईद दुअस्कमगा खंडाड़ा फीमे में बरकत तेरी फितुर ईदुगे मुनासबतुगा दिवहिराज्येगे इज्जत तेरी रईसु जुमहूरिया के नाबशा एम्मेहा लबुएती रयितुन नशा इस्लामी उम्मत तहनिया हेवदुन तफन वमे
ما إن الله أرغن من هفي رودا آي ببركات تري مسرغا كوري هي عمل تقبول كروا أرغن من جفاف فسواشي أدي رمضان ما فهوس هيو كانت تكرمتي دمتي ممك توفيق على من الدفاشي أدي دي هراج يشا مولي إسلامي أمة مفدا بركات تري أفاوري عيد دقد وسط التكرار كرواشي آمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نواويس رمضان سادستيك ساليس تنجون دهاس نوارا دكتور أحمد زاهر علي Minister of Islamic Affairs.